Bienvenidos nuevamente a ser parte de la serie que estamos viendo hace las últimas semanas, que es la serie Transformados. Now, this morning, I'm going to continue talking about what I did last week. Last week, we began talking about renewing our mind. And this morning, I want to show you or tell you how Paul is teaching us how to renew our minds. La semana pasada hablamos acerca de cómo renovar nuestro entendimiento, cómo renovar nuestra mente. Y esta mañana vamos a ver lo que Pablo nos dice o nos enseña, qué es lo que debemos hacer para nosotros empezar a que nuestras mentes sean renovadas. And one of the things that I want to bring to you is, first of all, is the fact that we need to be humble. We need to have humility. We need not boast. Y una de las cosas que debemos nosotros hacer es tener humildad, ser humildes, no ser jactanciosos. What we need to do is to be more and more like the image of Jesus Christ. Y tenemos que más y más, y cada día que caminamos, ser más como Cristos en cada momento. So don't believe me. Let's go to Scripture. And we're going to go to the book of Romans chapter 12, verse 3. And the Word of God says this, "For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith." En el libro de Romanos, capítulo número 12, versículo 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: "Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de que sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros." Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord Jesus, we ask, Lord Jesus, that you soften our hearts, that you bless us. May we understand what it is that you want to speak to us this morning. Señor bendito, te damos gracias por este día. Pedimos que ablandes nuestros corazones y que lo que nos quieras decir ahora, Padre, lo podamos comprender. And we ask all of it in your name, Jesus. Pedimos que en el nombre de Jesús. Amen. Humility is a virtue that everyone needs to grow into. La humildad es una virtud de que todos debemos de crecer a tener o llegar a tener. Especially those of us who call ourselves Christians, those of us who call ourselves believers, anointed ones, children of God, separated people, holy. En particular aquellos de nosotros que nos hacemos llamar cristianos, creyentes, apartados, ungidos, pueblo de Dios, hijos de Dios, santos. Paul warned us against pride, which is the opposite of humility, in chapter 11. Pablo nos advirtió acerca del orgullo, de la jactancia, en el capítulo número 11, que es lo opuesto a la humildad. And we'll read what he said in verse 11. Vamos a leer lo que él dijo en el capítulo 11. And when Paul said this, he says, "Do not boast against the branches. But if you do boast, remember that you do not support the root, but the root supports you." En el capítulo 11, versículo 18, Pablo nos dice lo siguiente, dice, no te jactes contra la rama, o las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. So that's one of the first warnings that Paul gives us in the book of Romans chapter 11. Esta es una de las advertencias que nos da Pablo en capítulo 11. Now he goes on to give us another warning in chapter 11 where it says, "Well said, because of unbelief they were broken off, and you stand by faith. Do not be haughty, but fear." En el versículo 20 del capítulo 11 nos dice también, y Pablo nos advierte, "Bien, por su incredulidad fueron desgarradas
pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no seas creído, no seas altanero, sino teme. Now, that is what Paul is telling us. But Paul goes further to warn us about being conceited and being boastful. Pero Pablo sigue más allá y nos sigue dando advertencias a ser lo opuesto de ser humildes, que es jactanciosos. And we find that in the following, in the book of Romans 25, he goes on part B where it says, for I do not, here we go, that's when it was there. Here we go. And the book of Romans chapter 11 verse 25, it says, for I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness is a part, has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come. Lest you be wise in your own estimation, in your own opinion, in your own understanding. El versículo 25 del 11 nos dice, nuevamente Pablo nos está advirtiendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Now, Paul would have thought or believed that being boastful, that being proud was a serious thing and a serious problem in the church. Pablo se da cuenta de que el ser orgulloso, el ser jactancioso, era un problema serio en la iglesia. So much so that he goes to the next chapter, in chapter 12 and verse 3, where he goes on, and this is what we read earlier, where he goes on to say, for I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, do not think of himself more highly than he ought to, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Pablo estaba tan preocupado de que la falta de humildad era tan obvia y presente en la iglesia, que se tira el capítulo número 12 y continúa advirtiéndonos en el versículo 3, donde nos dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pride is an underlying sin in his rebuke. El orgullo es uno de los pecados tal vez más relevantes a lo que Pablo está rebuke, él está poniendo enfrente o demostrando que existe. Now, if you didn't bring your Bibles today, well, I hope that you remember all these things, because it's very important, and take note. Si no trajo su Biblia, tome nota. The book of Romans 14 says, who are you to judge the servant of another? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? So again, he's warning us. He's telling us that being proud, being boastful, is a sin. Y nuevamente nos dice que el ser orgullosos, el ser jactanciosos, es un pecado. We've been looking at the series Transformed, and the idea of being transformed is that we are changed into the image of Jesus. Estamos viendo nosotros en esos momentos la serie Transformados, pero ¿transformados a qué? Transformados a la imagen de Cristo. But we can't be transformed if we're boastful. We can't be transformed if we are proud. Pero no podemos ser transformados si seguimos siendo jactanciosos, orgullosos. Now, it is so important
that we realize that how much of a problem sin this is for us. Tenemos que darnos cuenta qué tan difícil y preocupante es este pecado en nuestras vidas. Romans 14, verse 10 says, "Why do you judge your brother? Or show contempt for your brother? For all stand before judgment seat of Christ." Again, this is so important that Paul gives us so much of an emphasis. Why are we judging one another? Why do we think that we are better than one another? Capítulo 14, versículo 10, nos dice lo siguiente, Pablo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo entiende que esto es muy serio, que le da mucho énfasis. Mucho énfasis. Paul wanted and wants his readers at the time and now to grow in humility. Pablo en ese momento quería que sus lectores creciesen en humildad, al igual que quiere que nosotros crezcamos en humildad. He wants us to be humble. Él quiere que nosotros seamos humildes. For centuries, the Christian church has listed pride as one of the 7 deadliest sins, which includes wrath, greed, sloth, lust, envy, and gluttony. Por muchos siglos, la iglesia cristiana ha nombrado el orgullo como uno de los 7 pecados mortales, que también incluye, por supuesto, la avaricia, ser perezosos, la codicia, la envidia y la glotonería. Pride is one of the most dangerous sins which attack a believer of God. Y el orgullo es uno de los pecados más grandes y más difíciles que atacan a aquellos que son creyentes, a aquellos que son hijos de Dios. And God knows this so well that in many parts of the scripture, as we've been reading, He tells us and He warns us about it. Y Dios lo sabe, que es uno de los pecados que ataca mucho más al creyente. Y por esta razón aparece en la Biblia, en las Escrituras, muchos versículos en el cual nos warns us, en el cual nos advierte, thank you so much, advierte con respecto. In the book of James, chapter 4, verse 6, it says, God resists the proud. God resists the proud, but gives grace to the humble. So God Himself knows how much of an issue this is. Then He also tells us in the book of James, en el libro de Santiago lo dice también, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. So God Himself is telling you that He will resist the proud, but give abundant grace to the humble. Y Dios nos dice que Él va a resistir a los soberbios, a los ingreídos, a los jactanciosos, pero da gracia abundante a los humildes. The reason why I'm showing you all these verses is because I want you to know that I'm not making it up. That is in the scripture. La razón por la cual les muestro todos estos versículos, porque no me lo estoy inventando yo. The book of Isaiah, chapter 66, verse 2, the second part says, "But to this one I will look, to him who is humble, contrite in spirit, and who trembles at my word." El libro de Isaías, capítulo 66, versículo número 2, la segunda parte de ese versículo dice, "Pero miraré a aquel que es pobre y humilde", humble, humilde de que de espíritu, y que tiembla mi palabra, que respeta mi palabra. So again, we see the contrast of what happens when I am boastful, what happens when I am proud, but also the contrast is when I am humble. God's grace is abundant and to me and for you when we are humble.
Y nos damos cuenta del contraste que existe cuando somos jactanciosos y orgullosos a cuando somos humildes de espíritu, y que temblamos y que respetamos su palabra y que guardamos su palabra. The book of Proverbs also tells us and warns us of this. Proverbs 16:18. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Again, what happens when you're proud? What happens when you're boastful? What happens when you think that you are better than someone else, that you have already made it to the race, you have already gotten there? It says there that it goes before destruction. ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios en el versículo, capítulo 16 de Proverbios, versículo 18, nos dice lo siguiente? Nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. What happens when ¿qué sucede cuando yo me creo más que los demás? Que yo ya alcancé un nivel de espiritualidad o santidad. Y la palabra es quebrantamiento, es la soberbia. Paul again tells us how dangerous it is in the book of Corinthians. He goes, therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. When you think you're up here, it is a lot easier to fall. En la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios 10, 12 nos dice, así que el que piensa estar firme, alto, superior, mire que no caiga. Now, again, when we are so proud that we are so good and everyone is not that good, and I am also here very close to heaven and everyone else isn't, you know, the fall is a big fall. And God guarantees that you will fall because you will not receive grace if you're boastful. Cuando creemos que estamos acá, cerca del cielo, mucho más cerca que el resto, que hemos llegado casi a la santidad, la palabra de Dios nos dice que estamos prontos o próximos a caer, porque nos llenamos del yo mismo. Satan's original sin was that his heart became proud. Satanás mismo, la palabra nos dice que el pecado original fue porque su corazón fue lleno de orgullo. And we find that in the book of Ezekiel, chapter 28, verse 7. It says, your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. And the Word of God says, I cast you to the ground. I laid you before kings that they might gaze upon you. El libro de Ezequiel nos relata y nos dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Now, since pride is the root of all evil, or is the root of all the sin that we do, it would seem that we need to be afraid, that we need to fear pride and seek humility. Y si el pecado, o si el orgullo es uno de los pecados, o que viene de lo más profundo, a los pecados que hacemos a través del orgullo, yo creo que valdría la pena decir que tenemos que temerle al pecado, al orgullo. Debemos tener cuidado de ese orgullo. Y en vez de buscar o aceptar ese orgullo, buscar la humildad. Buscar la humildad. But you may ask me, Carlos, you know what? I kind of get where you're going. Yes, you know, being boastful is not good, and being proud is not that good. You know, I kind of get that. Y usted podría decir, mira, Carlos, yo te estoy entendiendo que obviamente el ser orgulloso y jactancioso no es bueno. Te voy entendiendo eso, que la Biblia dice que no es bueno. But the question is,
what is humility? ¿Qué es la humildad? What is it? What is humility? Well, you know, I was going through a couple of commentaries and dictionaries, and I found one explanation to the word humility that I really enjoyed. Estoy buscando comentarios con respecto a qué es la humildad, comentarios bíblicos, por supuesto. And I found one that I really liked. And this is what I found. Humility is the spontaneous recognition of the creature's absolute dependence on his creator. I'll say it again. It is the spontaneous recognition of the creature's absolute dependence on his creator. Let me say that in Spanish. Y la traducción que encontré para qué significa ser humilde o la humildad es el reconocimiento espontáneo de la dependencia absoluta de la criatura de su creador. And I'll say it again. El reconocimiento espontáneo de la dependencia absoluta de la criatura de su creador. You and I depend on God. For everything we do and everything we say, we depend on Him. Nosotros, hijos de Dios, creados por Dios, dependemos de Dios en cada momento, en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que decimos. So we need to acknowledge that we are dependent. Debemos reconocer que somos dependientes. When someone is humble, they are focused on God, they are focused on others, and not focused on themselves. Cuando alguien es humilde, se enfoca en Dios, se enfoca en los demás y no en él o ella misma. Their focus is the desire to love and glorify God. Y su enfoque es amar, glorificar y honrar a Dios. Through humility, a través de la humildad. A humble person's goal is to elevate God and encourage others. Alguien humilde, su tarea es de elevar a Dios y apoyar a otros. In other words, we find this in 2 Corinthians. And He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again. We don't live for each other. I don't live for myself. I live for Him who died and rose again. I live for Christ. And that should be also what you must do. It's what also I must do. Live for Him. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, nos dice lo siguiente, dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Usted y yo ya no vivimos para nosotros mismos. Yo ya no vivo para venir y ponerme esta ropa, ni manejar este auto, ni vivir en esa casa. Yo vivo para Él. Nosotros vivimos para Él, para darle gloria y honra a Él, no una vanagloria, not to glorify ourselves. Now, we need to have a mindset of Jesus. We're working and walking towards being more and more like Jesus. Estamos trabajando y caminando a ser más y más como Jesús. But someone may say to me, but what do you mean, Jesus? I don't get it. Am I to die on the cross? Am I to do the things that Jesus did? But we need to have the mindset of Jesus. Y mientras caminamos a ser más y más como a la imagen de Cristo. Usted me puede preguntar, pero ¿y cómo? O sea, hacer como Jesús, pero ¿cómo? No te entiendo. Morir en una cruz o andar haciendo las cosas que Jesús hacía. For us to have the mindset of Jesus. And I wrote this because I knew I was going to forget. The mindset of Christ is the mindset of a servant.
with a focus on God and others, a pursuit of recognition and the exaltation of God, and a desire to glorify and please God in all things and by all things He has given. Mind you that I didn't write this, I found this and I really loved it. That's why I thought I would forget. Encontré esto y me encantó. Y lo puse porque sabía que se me iba a olvidar. La mentalidad de Cristo es la mentalidad de un siervo. Con un enfoque en Dios y en los demás, una búsqueda del reconocimiento y de la exaltación de Dios y un deseo de glorificar y agradar a Dios en todas las cosas y por todas las cosas que Él ha dado. Y podríamos agregar, y Él ha hecho. We could add to the things that He has done as well. Now, so we could sum up that true humility means seeing God as the giver and sustainer of everything, and see ourselves as sinful and needy in His presence. Y podríamos decir en todo, para poder ir cerrando, que la humildad o humildad verdadera significa ver a Dios como el dador y el sostenedor de todas las cosas y vernos nosotros mismos como pecadores que necesitamos de su presencia en cada momento. So we need to trust Him totally. Trust Him and not ourselves. Y debemos confiar en Él y no en nosotros mismos. Why? So He gets all the glory. So He gets all the honor because it is His. ¿Y por qué hacemos esto? Para darle a Él toda la honra y toda la gloria porque le pertenece. It is not ours. Romans chapter 11 verse 36 is the ending verse before chapter 12. And it is a doxology that we should all have in our minds and in our mouths and in our hearts every single moment, 24/7. And it says, for of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Libro de Romanos capítulo 11, versículo 36. Es el final, el versículo final, antes de pasar al versículo o capítulo número 12. Y es algo que deberíamos tener todos grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras bocas. Y la palabra nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Very interestingly enough, interesantemente, Paul finishes chapter 11 with this and begins chapter 12 by talking about a new covenant, which Pastor Miller took us through a couple of weeks ago. A new covenant of life with Jesus. Y interesante que el capítulo 12 comienza con un nuevo pacto, que fue el que el Pastor Emilio nos dio hace un par de semanas. And then he moved on for us to use, or for our bodies to be the temple of the Holy Spirit, which Adam covered a couple of weeks ago as well. Y luego pasa en el capítulo 12 a hablar que nuestro cuerpo se convierte en morada, templos del Espíritu Santo, que Adam cubrió hace un par de semanas atrás. And that's why the beginning, or where we're talking about right now, chapter 12, verse 3, it tells us how to begin with this transformation of our mind, which is what we began last week. We are not to be conformed to this world, but we are to be renewed or transformed by the renewing of our mind. Verse 1 and 2 of chapter 12. No tenemos que conformarnos a este mundo, sino ser transformados en nuestro entendimiento, que fue lo que vimos la semana pasada. And again, and we'll read it, it needs to be so solidified in your hearts, where it says, for I say to you that through the grace given to me,
to everyone who is among you, do not think of himself more highly than he ought to, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Tiene que estar esto guardado en nuestro corazón. Very happy to Spanish. Can somebody help me there? The Spanish, thank you. En español nos dice que tenemos que tenerlo guardado. The next one. There we go. Tenemos que tenerlo guardado diciendo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. It is so important that we do not think higher than someone else. It is so very important. Es muy importante que no nos creamos más que otros. Now, let's dissect this a little bit before we finish off. And the first phrase, or the first ones, it says, which is, I'll get Flavio to give me a hand. And the beginning of that verse says, for I say, through the grace given to me, to everyone who is among you. La primera frase en ese versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que se me es dada a cada cual que está entre vosotros. This portion shows a request from God, which is addressed to believers. Esta primera parte está dirigida a los creyentes. Está dirigida a aquellos que nos llamamos hijos de Dios, o nos hacemos llamar hijos de Dios, aquellos que somos creyentes de la palabra, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro Dios. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, Christians, believers. Digo pues, por la gracia que me es dada, cual que está entre vosotros, cristianos, creyentes de verdad. When we call ourselves Christians, we need to say this with authority. Cuando nos llamamos cristianos debemos hacerlo con autoridad. I am a Christian. I believe in Christ. But it's not only saying it, because I can say things. I can say, Adam's orange jacket or jumper is very nice. I like your orange jumper. I'm saying it with authority, but he's wearing a green one. Pero no solamente decirlo con autoridad, sino que verdaderamente sentirlo y creerlo. Yo puedo decir, Adam, me encanta tu suéter anaranjado que andas puesto ahora. Muy, muy bonito, me encanta. Pero sabemos que no es anaranjado, sino que es verde. So it's not just saying that I am a Christian, but behaving like a Christian as well. No solo es de hablar y decir que somos cristianos, pero actuar como tales. So the question to you is, and the question to me as well, how do I behave in my office? How do I behave with the people that I work? Do I behave like a Christian because I can do it and say it with authority? Or I just say that I'm a Christian, but I behave totally different? Entonces la pregunta para mí, allá usted se la toma para usted, es, Carlos, ¿te portas tú como un cristiano de verdad en tu oficina, con tus compañeros? ¿O solo es de diente a labio que sos cristiano? ¿O lo demostrás con tu actitud, lo demostrás con tu personalidad, lo demostrás con las cosas que haces y decís? I'm not going to answer that. No voy a responder eso. When we emulate Christ, we live a life like that of Christ. And we can say this with authority. Cuando nosotros emulamos a Cristo y vivimos una vida similar a la de Cristo, lo podemos decir con autoridad. Y verdaderamente decirlo con autoridad. Yo soy cristiano. Yo creo en Cristo. Cristo vive en mí. Those who have believed the gospel of Jesus Christ, you and me, and those who have the Holy Spirit dwelling in their hearts, you and me, can therefore respond positively to God's commands. Para aquellos que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, usted y yo,
para aquellos que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, usted y yo. Podemos nosotros responder con una forma positiva a lo que Dios pide de nosotros. ¿Y qué pide de nosotros? Que seamos humildes. What's God asking us to do? To be humble. To have humility, tener humildad. The next part of that verse says this. I've got it. It says here, not to think of himself more highly than he ought to think. Y dice ese versículo más adelantito, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener. You know what? Yes, we are children of God. Yes. And I am very proud to say that I am a child of God. But remember that it is not because of my doing, but it's because of His grace and His love. Y la palabra de Dios dice en la segunda parte, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y sí, somos hijos de Dios. Yo soy orgulloso de ser hijo de Dios. Pero tengo que recordar, y debemos recordar, que no es porque lo que yo he hecho, sino que porque lo que Él hizo a través de su amor y su misericordia. More importantly, to think that we are holier than my brother and sister. It is not only sad that we think that we are higher or more holy. Y aún más allá cuando nos creemos que somos más santos que nuestros hermanos y hermanas. Porque no lo somos. One of my favorite passages in the Bible I find in Philippians. And this is something that I cherish in my heart all the time, especially when I fault or falter. Es algo que yo guardo en mi corazón cada vez muy, muy adentro. Es uno de mis favoritos, estos pasajes, especialmente cuando yo caigo y me vuelvo a levantar. And the Word of God says this in the book of Philippians, chapter 3, 12 to 13. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. And this is the part I love. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Uno de mis versículos favoritos en el libro de Filipenses, capítulo número 3. Thank you, Fabio. Sorry, my fault. En el libro de Filipenses, capítulo 3, del 12 al 13, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asistido por Cristo Jesús. Y esa es la parte que me encanta. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. It is one of my favorite verses. Because Paul is not satisfied to rest on his laurels. Pablo no está satisfecho en dormirse en sus laureles. He's not boasting on what he has achieved. And again, mind you, that whatever he achieved, he did it through God. He knows that he must move on. He knows that he must press on. Y Pablo, él mismo, se da cuenta, él no está satisfecho en dormir en sus laureles y pensar hasta aquí nomás. Él no se ha jactado o es orgulloso de lo que él ha logrado y toma en cuenta que todo lo que él logró fue por Dios. Él sabe que debe seguir caminando. Él sabe que debe seguir hacia adelante. And there is humility right there, where it says, I do not regard myself as having laid hold of it yet. Y la frase que me encanta, una frase de humildad, cuando él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. So when you see the preachers here and everywhere, they haven't got there yet. They're just like you and me, we haven't got there yet. Cuando usted ve personas paradas acá predicando y hablando, tampoco han llegado. No hemos llegado. Seguimos. So we must be humble because we have not finished the race.
debemos ser humildes porque no hemos terminado la carrera. Now, a very important aspect of the believer is to be able to serve God effectively inside the church and outside the church, but also to maintain a proper attitude towards themselves and others. Un aspecto muy importante para el creyente es de que pueda servir en la iglesia, servir afuera de la iglesia, pero también tener un concepto muy sobrio de él mismo o de ella misma. What do I mean? Hey, you are not over here. You are not better than anyone else. Y como cristianos debemos saber, no estamos acá y los demás abajo. No hemos llegado a santidad. Estamos trabajando para ello. By realizing that God uses us to do important things in His work, we could boast and believe ourselves essential. Bueno, nos damos cuenta de que Dios nos está utilizando para su trabajo aquí en este lugar. Caemos en el riesgo de creernos que somos nosotros indispensables. And we are not essential. We're important, yes, but not essential. And we have to be careful of not exaggerating our own concept or importance in the work of God. Y tenemos que tener cuidado de no exagerar nuestro propio concepto del trabajo que hacemos nosotros para Dios. Many years ago, someone said to me, Carlos, we're all important in God's work, but not all essential. Hace años alguien me dijo, Carlos, todos somos importantes en la obra de Dios, pero no todos son indispensables. Now, I know she was having a dig at me. I know that for a fact. But I learned from that. Yo sé que me estaba tirando una chinita, decimos nosotros. Pero yo entendí lo que me quiso decir. I understood that yes, we're all important. And this is why here at Tottenham Baptist Church, we want everyone to be involved in all of our ministries. Y por eso queremos que todos aquí en esta iglesia estén involucrados en todos nuestros ministerios. From the children, to the audiovisual, to the music, to helping students, to helping the aged, frail people at Duragala, at the nursing home. Y por eso aquí en esta iglesia queremos que todos los miembros, que todos ustedes sirvan en los ministerios, porque todos somos importantes, pero no todos somos indispensables, pero todos importantes en el ministerio y en el trabajo de Dios. You may see the same people doing different things. They are not essential. Important, yes, but not essential. Usted puede ver a las mismas personas haciendo lo mismo o varias cosas. No son esenciales, indispensables, pero sí importantes. Just like you are important too, to work in the ministries. Por eso usted es importante. A ver, levante la mano quien va a ir conmigo al hogar de los ancianos. Who's coming with me to Duragala? Great. Lo voy a buscar. I'm going to go find you. All right, great. So you're coming with me. All right, so let's continue. And the Word of God says, where are we? Let me just move forward a little bit. Here we go. So again, that same verse 23 says, but think soberly as God has dealt to each one a measure of faith, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso terminamos. With this we finish. Now, we need to see one another the same way that God sees us. Tenemos que vernos de la misma manera que Dios nos está viendo. Remember that we're all equal in God's plan. Solo somos iguales en el plan de Dios. Now, very importantly, we're all equal because it is His purpose. Es su propósito. It is His honor. Es su honor. It is His glory. Es su gloria. Not mine, not mine, not mine, but His. Es su gloria. The key to having a proper self-assessment is to think of ourselves the way God looks at us. La mejor manera de poder autoevaluarnos
es ver cómo Dios nos evaluaría como somos y como Dios nos ve. Now, God sees us with love, God sees us with mercy, and God sees us with forgiveness. Dios nos mira y nos mide con amor, misericordia y perdón. Because it is His perspective. Es la perspectiva de Dios. But you may say to me, Carlos, God's perspective, what's that? What do you mean? What is God's perspective? Usted puede decir, Carlos, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Que la Biblia nos diga. Let the Bible tell us. Luke chapter 14, verse 11. This is God's perspective. For whoever exalts himself will be, come on, guys, will be humble. And he who humbles himself will be exalted. That's God's perspective. La perspectiva de Dios es la siguiente. En el libro de Lucas capítulo 14, versículo 11 nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será. Esa es la perspectiva de Dios. So God is telling us that we need to be humble. Dios nos dice que debemos ser humildes. A la buena o a la buena. You know, o a la mala. But we will be humble. Seremos humillados. O seremos enaltecidos. And to finish off, I'd like for us to stay. Para poder terminar, si nos ponemos de pie. We stand. And I would like us to read together out loud verse 3 in chapter 12. First in English, then we'll read it in Spanish. And the Word of God says, for I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Ahora en español, capítulo 3, versículo 3 del capítulo 12. Y nos dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord Jesus, we thank you for the privilege of being your children. Señor Padre, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos. We thank you, Lord Jesus, because you remind us that we need to be humble like you were humble, like you are humble. Te damos gracias, Padre, por recordarnos que tú quieres que nosotros seamos humildes como tú lo eres. We thank you, Lord Jesus, because we have the scripture where you warn us about being proud and about being boastful. Te damos gracias, Padre, por la escritura que nos advierte acerca de ser jactanciosos, orgullosos. And we thank you, Lord, because we know that we are a work in process and in progress, and that the Holy Spirit in our lives is helping us change and be transformed into your image. Damos gracias, Padre, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, que nos está ayudando a poder ser transformados, Señor, a la imagen de Jesús. I pray, Lord Jesus, that you bless my brothers and sisters and their families represented here this morning. Pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas y a sus familias que están representadas aquí esta mañana. Lord Jesus, may you be with them. May you allow them, Lord Jesus, the privilege of being able to share the gospel of good news with those who don't know you. Pedimos, Señor, que ellos sean privilegiados de poder compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen. May they be a beacon of transformation in their workplaces, in schools, and the places where they spend their time, for their minds to be renewed, but above all also, Lord Jesus, to be humble and display who you are. Pedimos, Señor bendito, de que tú ayudes a mis hermanos y que me ayudes a mí, Señor, a poder ser transformado por el Espíritu, renovados en mi forma de pensar, nuestra forma de pensar, y que podamos nosotros poner en práctica la humildad, Señor, que te ejemplariza a ti, Padre. So, Lord Jesus, once again, we ask that you take us home safely. May we continue our daily lives thinking of you, being more like you day by day. Que podamos continuar nuestras vidas, Señor, en donde tú nos lleves, a poder ser más y más como ti en cada momento. Lord Jesus, once again, we thank you, we love you, we ask all of this in your mighty name, Jesus. Nuevamente, Señor, pedimos esto, te amamos, Señor, y pedimos esto y mucho más, en tu nombre, Jesús. Amén.
God bless.